Welcome students, welcome back to your physical education class. Earlier we have discussed about concept of disability and disorder. Today we'll be discussing about types of disabilities. ठीक है जी? So I'll be its causes and nature. Cognitive, there are basically three types of disabilities. We have mentioned cognitive disability, intellectual disability or learning disability, or physical disability. So we'll be starting with this cognitive disability. The cognitive is concerned with, I'll give you another example. It is concerned with the mental process of perception, means it's related to memory, judgment and reasoning. Means the people who are suffering from cognitive disabilities, they feel very difficult to process any kind of functions. If it is a major disability, then sometimes their memory is less. They forgot things very easily. ठीक है? Sometimes they don't make proper judgments कि इत्थों लेके सड़क किवें पार करनी है. They feel difficulty in crossing. ਉਹ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਆਫ ਇਮੋਸ਼ਨਸ. ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ. ਸੋ ਮੀਨਸ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਨੋਰਮਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮ ਹੀ ਫॉरगेट्स द थिंग बट ही इज अ नॉर्मल लाइक बिहेव्स लाइक नॉर्मल. फिर थोड़ा जा मॉडरेट आ जाता है कि थोड़ा जा माइल्ड हो गया, then it can be severe कि the person is not able to sit properly, it is not able, he or she is not able to perform his daily duties properly. So he faces or she faces many types of problems, ठीक है, in daily routine life. So I've told you about this cognitive, that it is basically related to judgment and reasoning or perception of memory. So I'll go through it what is written in the book. In order to be diagnosed with cognitive disability, student must have impairment in intellectual functioning and adaptive behavior. Further, the symptom must be present before attaining 18 years. Like what person normally comes to know about these types of problem when the child turns 3 or before 3. मतलब कि बच्चा बोलने नहीं लगा, the child have not started speaking properly. He is not responding to your calls कि भाई बच्चे come here, he is not coming or she is not coming. He is not sitting properly at one place, he is running from one place to another, ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲਿਖਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ. He is busy in his own program, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, he is throwing things from one place to another. So these types of things you come to know at the age of 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So it can be diagnosed in early age, but it can be cured or it can be diagnosed ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ problem solve ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. Intellectual functioning is a person's ability to plan, comprehend and reason. Child intellectual functioning can be assessed by intelligence. Now the IQ tests are there कि they'll be asking you few questions. Now the child will be answering those questions. If child won't be answering, ਉਹ ਆਨਸਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਨਾਓ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਵ ਔਰ CBSE ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ full support to these people also, people with special disability, that they can choose their own subjects. ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਈ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. So most common intelligence test that we probably heard of, that is IQ test. Adaptive, it is for the normal also. These IQ tests are available for normal people also. Like what if you can go for this IQ test, they will let you know that you can do which stream. Like you are made for which stream. Like what you can do medical, non-medical or commerce. ठीक है? Now that we know the requirement for diagnosis of cognitive disability,
Let's take a look at the various type of cognitive disabilities. Causes or diagnosis. First is most of the causes of cognitive disability are not known. They I told you earlier there is no such reason. Doctors say some they can be कि oxygen घट गई when the child has not cried. ठीक है जी, mother might be in stress or any kind of कि genetically कोई transfer होगी. There are some known causes like being born prematurely or born with low birth weight कि weight घट है. Born prematurely means 9 महीने तो पहला child has born. Other possible cause may be suffering from lack of oxygen in birth. I gave you example of this also. The child has not cried. ਉਹਨੂੰ oxygen ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, pores ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ. Or other complications that occurs during pregnancy. ठीक है जी, कि blood oxygen घट गई mother ਨੂੰ ਜਾਂ cesarean नहीं, ਜਾਂ many kind of problems they often say. But there is no such reason they have mentioned clearly कि ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ problem. So next is intellectual or learning disability. Intellectual learning disability means he is a person faces upon the lot of problem in for learning small things, right? He can be mentally retarded, MR also. Intellectual disability is a disability characterized by significantly limitation of both intellectual functioning and adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 18. So intellectual functioning, also called intelligence, refers to general mental capacities such as learning, reasoning, problem solving. Means the person is not able to learn the things properly. Means if you give them ki read this, he is not reading. You might have seen that Tare Zameen Pe. Dekho dyslexia si. What a great concept he has given, Amir Khan. कितने सोहने सॉन्ग सी. It is related to mindset कि ਉਹਦਾ खत्म ही करता बच्चा जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ. ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ. ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਏ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ. ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਚਲੋ ਯੂ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟ ਦ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਟ. ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. One may do another measure intellectual functioning as an IQ test. Generally, an IQ test scores of 70 or high or 75 indicate a limitation of intellectual functioning. So adaptive behavior. Adaptive behavior is a collection of conceptual, social and practical skills that are learned and performed by people in every life. Like what you go to your relatives or relatives comes to your class. देखो ठीक है जी. Adaptive behavior में ਜਿਹੜੀ type ਦੀ condition ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ adapt ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ adapt ਨਾ ਹੋਵੇ. So main purpose of this study is कि ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ adapt ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ condition 'ਚ. ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ. He don't know anything or she don't know anything about this world. We have to teach them. We have to teach them this is good, this is bad. ਉਹਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ. ਲੈਕ ਆਫ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਨੇ. We are not getting these types of facilities. It is there in big cities like Delhi, Panchkula, Chandigarh, Bangalore, Hyderabad. But these types, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ. They are helping people. Or now the courses are there of speech therapy which are helping the students. They are doing course of the which are helping small children, those who are not able to speak properly. ठीक है, जिन्हें अपनी लैंग्वेज डेवलप नहीं की थी. So conceptual skill, language literacy, money, time, number of concept and self directions. ठीक है जी. कि language literacy कि हर चीज़ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨੰਬਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿ ਆਪਸ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. gullibility, navigate social problem solving and ability to follow rules, obey the rules of being victimized. ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ. We have to teach them properly. It's a common cause ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. It doesn't mean ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਐਂ ਆ. So people should know about ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. You should rather help them. ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਾ ਯਾਰ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾ. No, don't do that. ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ give him, because ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Next is practical skills. Teach them practical skills. ठीक है. Activities of daily living, the personal care to
अपने आप कपड़े पाने, ही शुड टेक बाथ, ही और शी अपने आप नहावे, अपने आप रोटी खावे, साइकिल चलावे, लिखे, अपनी बुक फड़े, हेल्थ केयर, ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, किमें सड़क पार करनी है, हाउ टू यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ टेलीफोन, एवरीथिंग यू शुड टीच दैम सो दैट दे कैन हेल्प देमसेल्फ। ठीक है जी। थर्ड इज फिजिकल डिसेबिलिटी, very common sometimes it can physical disability can be from birth also, from due to polio also, lack of vaccine की vaccination नहीं हुई बच्चे दी, it can be due to accidents also कि accident हो जाते हैं, लत्तां बावां रुक जांदियां। ठीक है जी। physical disability limitation person by functioning, mobility, dexterity and stamina. Other physical disability include impairment which limited other facts daily living such as respiratory disorders, blindness, epilepsy, sleeping disorders. Prenatal disabilities are acquired before birth. These may be due to diseases or substances that the mother has been exposed to during pregnancy. We'll be discussing this thing earlier in causes of disability bete. Embryonic or fetal development accidents or genetic disorders means which we acquired from birth, from our parents or for genes के through transfer हो जानी है। Prenatal disabilities are acquired within some weeks before or 4 weeks after the birth in humans. These can be due to prolonged lack of oxygen, obstruction of respiratory tract, damage to brain during birth of baby born prematurely. These may also be caused due to genetic disorder or accidents. So I've told you earlier, there is no such reason. Only major reasons they say that कि due to lack of oxygen during the type of birth कि उन्होंने respiratory tract ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ oxygen ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। So this types of disabilities are vision impairment, ठीक है, hearing loss, speech disability, ठीक है जी, language disability, these kind of normal problems are there. So post-natal disabilities are gained after birth. They can be due to accidents, obesity, infection or other illness. They also cause to genetic causes कि sometimes accident occurs, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਲਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ that due to some genetic disorders also, ठीक है। So we have discussed about today types of disabilities, ठीक है, and go through it once and it's a very, these I told you earlier also, these are very small topics and very easy topics. You can give answers from your daily routine, दिमाग नाल अपने ला के आंसर दिया करो so that it can be easy for you to learn, ठीक है जी। Thank you very much.